Guys, magandang araw po sa inyo guys. Itong motor guys, ibenta ng 35,000. Yamaha Mio 125. Itong bago pa yan guys oh. Kasi nakabili na yung may-ari ng motor ng NMAX. So ibenta na lang niya to. Ang may-ari nito guys, manager ng Shikis. So ibenta to, kailangan kasi pera niya. So ito guys, paki-like and share na lang kung sino may gusto. Ipasa-pasa mo lang guys para mabenta man to kung may gusto guys ha. May box pa yan guys oh. Bago pa yung upuan oh. Kinis siya, kinis lalo na pag upuan niya, pati puwet kintab talaga kintab yung upuan oh. Kinis yan, walang gas kasi walang sira yung upuan guys oh. Pati puwet yan, kintab yung puwet niyan. Kung may kalbo lalong na marawan kalbong-kalbo talagang ulo kasi makalbo yung bago pa yun guys kita mo guys bago pa yun guys kinis parang kalbo guys kintab alagang-alaga kayo mayari niya, maingat sa gamit guys. Mio 125 Yamaha, bago pa yun guys guys, bago pa yun guys. May handle pa, pwede ka mga angkas wala kagalos-galos yun guys bago pa guys, bago pa yan guys tingnan mo guys bago pa. Maingat kasi gamit, maingat yung may-ari nito guys gas. Kung sino may gusto guys paki na lang guys, like na lang guys like na lang guys. Ikaw ang, kung ikaw makabili guys, ikaw ang unang guys customer. Ayan. Okay guys, maraming salamat guys paki like and share na lang guys kung sino may gusto guys.